विवाद कले जो संस्था आम चाकरी करिया से सहित विवाद कर किसी लाभ कलाकार कलाकार जो प्रेजेंटेशन करेंगे अनुष्ठान ये उभय परिपूरक अनुष्ठान नथिले कलाकार कौन करेंगे ना कलाकार नथिले अनुष्ठान कौन करेंगे उभय परिपूरक तेणु समन्वयटा भल रहा उचित ना तिक्तता लाभ कौन बयान करने कथा जो कहते सी तो तार क्लारिफिकेशन भी देते जे आम यात्रा बयान कर आम अनुष्ठान बयान कर अनुष्ठान बैन करदे अन्य यात्रा पार्टी माने शुणु कथा हूँ कौन ना किसी गोटे कंट्रोवर्सी सृष्टि है बोले से बयान करें से कहया कथा मालिक मैंने कहया कथा आम लक्ष लक्ष टका खर्च करूँ विभिन्न प्रकार कलाकार को रखीचु केवल तो कलाकार रखिनु यही संस्था माध्यम 200 परिवार को आम प्रतिपोषण भी करुँ परोक्ष जदि भूल ठीक किसी तार आलोचना समालोचना हो पारि था कि से भाषागत त्रुटि न हो सेटा से इनसल्ट लगी जहाँफल कि से पदक्षेप नहीं व्यक्तिगत भाव में मुझे कहया कथा जड़े कलाकार हिसाब से क्या गोटे इनसल्ट कर क्या गोटे असम्मान करवा उचित नुह कहीं आम परिवार प्रतिपोषण पर आम संस्था चाकरी कर चाकरी तो कर संस्था न कले जो संस्था को जीवा जे निज परिवार प्रतिपोषण अन्य पाखे चाकरी कर जहाँ पाखे चाकरी कर लोक जो 200 परिवार को दाना जोगाइबार माध्यम से कर 200 परिवार को से प्रतिपोषण कर गोटे रिस्क नहीं से तो द्वितीय भगवान कहले अत्युक्ति हेनी आम मान पर्टिकुलर तेणु से भाषा खराब करना भल नुहे हाँ एमती आप कम्प्लेन कर माड़ होती आम कही ये सब जिन तो आम देखने कई मिछ कहते मुझे नरीबाना मिछ कौच कि बाबू मिछ कहते कि गोटे भितर जोटा से सत्यता तो न्यूज तो करुच्ची पुलिस स्टेशन तो ये कर तेणु ये सकाशे से बयान करानी बयान मीन से जो कथा मालिक मैंने कहते आत्मसम्मान पर आंच आस पदक्षेप पैसा नहीं फेरे देवी आपड़ इरिटेड हेबेनि आमे भी रागे मारी थी पारती कि दीपद कही पारती कौन है सी कर लोक घटी लोक ये ही जानी तेणु जे कई लोक ये इरिटेड हे भाव नी बाई प्रोफेसन होते जो टाइप मालिक कलाकार भीतर जो समन्वय थिला वर्तमान तार घोर अभाव घटी माड़ कथा कहते से तो मालिक मैंने जदि कलाकार को गोटे तैयारी करने बहुत माड़ से मारी एबे तो किसी ना गोटे सीनियर कलाकार जूनियर कलाकार भितर जो संपर्क थिला वर्तमान तो किसी ना एम तो सोशल मीडिया जुग 2 वर्ष आसिक सी कहते आम प्रख्यात कलाकार 2 वर्ष है आसिक से तो कहते आम प्रख्यात कलाकार आपन जो बाइट आज मो मुहर एत लगे आप देखिले केते सीनियर लोक पाखे बसंत साहू दुर्गा भूया ब्रजविहार नायक से मुहर एति तुंडी लगुच जी आप मो मुहर लगे कितु 2 वर्ष 3 वर्ष है आसी से तो कहते आम बड़ कलाकार ना साधना ना शिक्षा माने कौन सोशल मीडिया जो नाला से यात्रा संस्था नाला किंतु एमती हाइलाइट नता कहीं आप देखिए जे पीयूष नौ 70 लाख टका 70 लाख टका छाड़ 7 लाख टका भी से लोक सफ्ट नाला से जिनसर रेट बर्तमान भैल्यूएसन बुझंतु आम जो स्कूल को जाऊँ चप्पल वाले पिंधा भी कष्ट थिला आम पिला तो बूट न पिंधले जाऊनी समय अनुसार चेंज आज्ञा दरमा मालिक मैंने बढ़े दरमा मालिक बढ़े वरिष्ठ कलाकार छाड़ी भाइराल को पछर कहीं जे प्रकृत अभिनय करते दूरे ये जो कथाटा आप बढ़िया प्रश्न पचार से पचरा जाओ मुझे गोटे छोट कथा कहूँ आप देह को नियंत्रण सोशल मीडिया ये कहया हुए तो मोर दुष्टता भी हो पारे आजिकल जो मैंने ग्राजुएसन कर गाँ गाँव में सब ग्राजुएट गोटे छोटिया प्रश्न पचारे अंक क्या कहते गणित क्या कहते आप 100 जन रु 60 जन फेल मारे प्रथम पढ़ुले मो अंक बई तृतीय कहला मो गणित बई पचारे अंक क्या कहते गणित क्या कहते ओडिशार शिक्षा व्यवस्था बर्तमान ये जदि से क्षेत्र में यहाँ घटी पारुची कला क्षेत्र कह बहुत कथा
ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ କଥାଟା କହିବା ଭୁଲ ହବନି କୁହନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବାଟା ଭଲ ହେବନି। ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ବି ବହୁତ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 50,000 ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଆଜ୍ ଆର୍ଟ କଳା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପଚାରିଲେ ସଂଳାପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସଂଳାପ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ନାଟକ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଲେ ନାଟକ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଚାରିବେ ଥରେ ଯେଉଁଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ପିଲର କେତେ ଦିନ ରହିବ। ତାହେଲେ ଖାଲି ବାହୁ ଦେଖେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର କେତେ ଦିନ ତା ଲଞ୍ଜିଭିଟି ହାଡ଼ ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ଏସବୁ ଭାଇରାଲ ଜିନିଷ ତା ସମୟ କେତେ ଦିନ 7 ଦିନରୁ 10 ଦିନ 15 ଭାଇରାଲ ମିନ୍ସ ଭାଇରାଲ ତା ମାନେ କ'ଣ ଆସିବ କେତେବେଳେ ମଉଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଦୈତରିଆ ନାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଏ ବସନ୍ତ ସାହୁ ବ୍ରଜବିହାର ନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଗାଳି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେନି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ପରା ପିୟୁଷ କୁହନ୍ତୁ କି ଲରେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମ ଅଶ୍ୱିନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ୁଛି ରୁଚି ବଦଳୁନି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚୁଟି ଏମିତି କାଟୁଥିଲା ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସେମିତି ସବୁ କାଟିଲେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଜାକି ସରଫରେ ଜାକି ସରଫର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ ମାସଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଇକନ୍ ଭାବିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାନୁନ ଆସିବା ଦରକାର ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ବି ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ଆମର କଳାକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝିଆ ଯାଉଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ କଳାକାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର କଳାକାରର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ କାହିଁକି କରାଯାଏ ତ ନିଜ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଘୋର ଅଭାବ ହେଇଛି ତେଣୁ ନିୟମ ସବୁଥିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନିୟମ ନ ରହିଲେ କେମିତି ହେବ ମନରେ ଯଦି ଭୟ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଭୟରୁ ତ ଭକ୍ତି ନା ଯଦି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କାମ ପ୍ରତି ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏ ବୁମ୍ ଧରି ଆପଣ ଏ କାମ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ବୋଲି ତ ନହେଲେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ କିଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ଆଗ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାପରେ ସମର୍ପିତଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ମୋର ସିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବ ଆପଣମାନେ ବି ନେଇକି ବୁମ୍ ନେଇ ଆଜ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେରି କି ପ୍ରାଇଜ୍ ଇଏ କେଉଁଦିନ ଆଇଥିଲା କେବେ ତାକୁ ଆମେ ତ କାହିଁ ଜାଣିନୁ ସେ ଯାଇ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଉଛି ହେରି ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଏସବୁ ପ୍ରାରୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେଲେ ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନ କରିବା ବି ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଜଣ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତିଆରି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କେତେଜଣ ମିହିର ଦାସ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟିଏ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଭରପୁର ଯୋଗ୍ୟତା ତାଠି ଥିବ ଯଶପାଲ ଯାଦବ ହଉ କି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସେୟା ଥିଲା ଆମର ତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଆମେ ଆଉ ଆଗେଇବା କ'ଣ ଗୋଟେ କଳାକାରଟିର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ କେତେ ସେ ପାଇବ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିଏ କରିବ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯିଏ ରଖିବେ ସିଏ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବାଇକ୍ଟେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ କେଉଁ ରେଞ୍ଜର ବାଇକ୍ଟେ କିଣିବି ବାଇକ୍ ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଇକ୍ ଅଛି 50,000 ଟଙ୍କାର ବି ବାଇକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଯିଏ କିଣିଲା ଲୋକ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକଟିକି ମୁଁ କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ହେବ।